रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक, रमजान मुबारक तुम्हें रमजान मुबारक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام
سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رمضان مبارك तुम्हें रमजान मुबारक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف الشهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, sujet qui nous fait choisir aujourd'hui, c'est Laylatul Qadr, sur l'importance. Allah subhanahu wa ta'ala fin accorde nous une grande faveur, qu'il fin accorde Ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam plusieurs ban la nuit qui a beaucoup de bénédictions. En principe, de toute la nuit, de tous les jours, il y a Allah sur rahmat, mais spécialement Allah subhanahu wa ta'ala fin honore certaines ban la nuit qui dans sa ban la nuit là nous capables de dire ban la nuit spéciale qui Allah subhanahu wa ta'ala fin met beaucoup rahmat, barakat, bénédiction et protection. Parmi ban la nuit qui Allah subhanahu wa ta'ala fin montrer l'importance et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin montrer valeur, c'est un parmi c'est Laylatul Qadr. Et aussi nous avons Laylatul Mi'raj, nous avons Laylatul Bara'at, et aussi la veille Eid, sur la nuit, ce qu'on appelle Laylatul Ja'iza. Il y a plusieurs dans la nuit qui Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer l'importance. Même la nuit, chaque semaine, sur Jumma, sur la nuit, c'est-à-dire jeudi soir, sur la nuit, un parmi la nuit spéciale qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne valeur et fin donne l'importance. Aujourd'hui, nous pouvons mettre un petit peu l'emphase la nuit Qadr, ce qu'on appelle Laylatul Qadr ou bien Shabi Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala fin descend une surah complète, Suratul Qadr, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Certainement, nous fin descendre Coran de la nuit Qadr. Laylatul Qadr, c'est la nuit qui Coran Sharif fin commence à descendre. Et d'après ban rivayat qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si dans la cave Hira et Hazrat Jibril alayhi salam fin prend Coran Sharif fin commence à descendre ayat par ayat et premiers 5 ayats surah Alaq, surah Iqra, sur premiers 5 ayats fin descendre dans la nuit Qadr. Alors, une parmi les raisons qui fait Laylatul Qadr, liée à l'importance et valeur, c'est la cause Coran Sharif. C'est pour ça, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude de garder rosa chaque lundi. Comme un sahaba fin demandé, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pour qui raison ou garde rosa de lundi, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui ça joue là, Coran, tu commences à descendre le mois, et ça joue là même, tu prends naissance. Alors, par action Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous apprenons des petites choses qui, chaque faveur qui Allah fin faire, ou faire shukr Allah tabarak wa ta'ala, ou remercier Allah subhanahu wa ta'ala à travers une ibadat. Coran fin descend, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam
fin fait shukr Allah tabarak wa ta'ala, fin remercier Allah tabarak wa ta'ala à travers rosa. Même naissance Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, remercier Allah tabarak wa ta'ala à travers ibadat, à travers rosa. Par ça, ban ulama fin expliquer que chaque faveur que Allah fin fait le ou remercier Allah tabarak wa ta'ala à travers un ibadat, ils font partie d'un sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, Laylatul Qadr, Allah tabarak wa ta'ala dit Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. Qui Laylatul Qadr, c'est la nuit qui plie meilleure qui 1000 mois. Man ulama, quand il explique les mots khayr, c'est ismu tafdil. Khayr, meilleur qui 1000 mois. Veut dire, Allah tabarak wa ta'ala peut dire que Laylatul Qadr est égal à 1000 mois. Allah tabarak wa ta'ala peut dire li plus meilleur que 1000 mois. Alors ça montre l'importance, valeur la nuit Qadr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il donne l'ordre ban sahaba et fin montrer l'importance itikaf. Fin dire pendant sa 10 jours itikaf rod la nuit Qadr. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire de dernier 10 jours Ramadan al-Mubarak de ban la nuit non pire. 21, 23, 25, 27 et 29, c'est la nuit non pire qui Allah tabarak wa ta'ala fait une place, spécialité et secret qadr. C'est pour ça que les gens qui font ibadat de dernier 10 jours, je te cherche sur la nuit qadr là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a assisté un sahabi qui tire en dehors Medina Sharif. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin recevoir li de Medina Sharif. Il dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, me reste loin, me reste en dehors Medina Sharif, me reste dans un village. Il est difficile pour tous les jours me venir Medina Sharif, ou bien il est difficile pour souvent me venir Medina Sharif. Mais ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui vous conseille moi? Ban namaz, ban ibadat qui me fait, ban tasbih qui me fait, tilawat qui me fait de mulakaz. Mais arrivé ici, c'est Medina Sharif et dans Masjid Nabawi Sharif. Qui vous conseille moi? Qui joue me capable de venir pour me passer le temps dans Masjid Nabawi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin jali vin dans 23e la nuit de Ramadan al-Mubarak. Alors, ce sahabi-là, quand arrive 23e la nuit de Ramadan al-Mubarak, les vins Medina Sharif à partir d'Assar, les restent dans Masjid et lendemain Fajr, les retournent sur la case. Alors, ici, ce hadith Sharif-là montre-nous que la nuit Qadr, les deban la nuit non pire. Les capables 21, les capables 23, les capables 25, les capables 27 et même les capables 29. Et deuxième, ce que nous apprenons de ce hadith sharif-là, qui passe la nuit, c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et pratique ban sahaba radiallahu anhum ajma'in. Donc, tu peux passer la nuit dans ibadat, de ban la nuit spéciale. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il montre l'importance à Laylatul Qadr, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en même temps il montre spécialité. Ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comme on apprend de tafsir, qui ban ummat avant, tu peux gagner beaucoup l'occasion pour faire Allah sur ibadat, dans le sens qui tu peux vivre longtemps. Et là tu peux vivre là-haut 100, et là tu peux vivre là-haut 150 ans, et là tu peux vivre 200 ans. Alors, ban sahaba fin dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban ummat, ban les autres nabis, les autres ummat, les autres plus meilleurs que nous, dans le sens qui n'a plus beaucoup le temps pour faire ibadat. Alors, Allah tabarak wa ta'ala fin montrer qu'il pareil de tout ban nabi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les mêmes plus meilleurs, et de ban ummat aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so ummat, plus meilleur, Allah tabarak wa ta'ala fin dire que sale la nuit Qadr là, les plus meilleurs que 1000 mois. C'est-à-dire, alhamdulillah, une personne de la vie est capable de gagner plus qu'une fois Laylatul Qadr. Ça, c'est minime. Qu'un monde est capable de gagner
Laylatul Qadr de la vie, mais pensez combien de fois un jimoun li fin passe la nuit Laylatul Qadr et chaque la nuit Qadr qu'il y passé, il gagne sawab plus que 1000 mois. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, en même temps qu'il fait montrer l'importance de Laylatul Qadr, comme Allah tabarak wa ta'ala peut dire Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Qui dans la nuit Qadr là, Hazrat Jibril alayhi salam, et ben farishta, je descend, je passe partout, que ban jimoun peut passer la nuit, peut faire ibadat, ça ban farishta là, je participer ensemble. Je te fais doigt pour ça, ban jimoun qui peut faire doigt et je peux passer le temps de ibadat. Ban farishta aussi, je te fais amin et je dis amin. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dit un hadith mubaraka, quand arrive la nuit Qadr, ban farishta, ensemble avec Hazrat Jibril alayhi salam, je te envoie duroud, je te envoie salawat. Ici, salawat veut dire, je te fais doigt rahmat. Pour tout ban jimoun qui peut faire Allah sur zikr, que ce soit il peut débuter, il peut faire Allah sur zikr, que ce soit il peut assiser, il peut faire Allah sur zikr, ban farishta, je te fais doigt maghfirat, je te fais doigt rahmat pour sa personne qui peut passer la nuit Laylatul Qadr. Alors Laylatul Qadr, il y a un parmi la nuit spéciale qui, dans les mois Ramadanul Mubarak, ce dernier 10 mois, dans la nuit non père, la plupart des ulama fin dire qui 27e nuit, qui Laylatul Qadr, mais tous les temps il reste un secret, il est capable 21, 23, 25, 27 et 29, nous fait doigt que Allah tabarak wa ta'ala lui donne nous courage pour profiter de la nuit Qadr, de la nuit non père de Ramadanul Mubarak, ce dernier 10 jours, et accorde-nous ce faveur, et Allah tabarak wa ta'ala fait nous maghfirat, wa ma alayna illa al-balagh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان الفت ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوق در جوق آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا
جذبہ ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں آہ اسی آہی میں دن کٹے ہیں ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ کرم تم سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم کرنا مجھ گنہگار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا پر کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ غفران جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک